हेलो हाय नमस्कार सांग माने शुभ संध्या। आज आम डिस्कसन करवा काली रही किसी रूढ़ी रूढ़ी भितर एमसीक्यू किसी अच्छे आम एमसीक्यू रे किसी एसएसबी टीजीटी रे एक्जाक्टली पढ़ी भाया क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा रूढ़ी रूढ़ी विषय किसी आम डिस्कसन करवा काली आम डिस्कसन करते आज आउ कि अच्छी आज आम डिस्कसन करवा चलतु आम डिस्कसन करवा आप पढ़ापढ़ी भल चली एसएसबी टीजीटी परीक्षा बहुत लेट अच्छी है एबेठू पढ़ापढ़ी जोरदार पर करूँ। हाँ एथर जहाँ भी बजाय को पड़ो चलतु देखु अरण्य रुदन रूढ़ी कौन हम अरण्य रुदन सॉरी अरण्य रुदन अरण्य कांदिबा बण जंगल बसी कांदिबा घंच अरण्य रोदन करवा वृथा चेष्टा करवा अरण्य रोदन माने वृथा चेष्टा करवा नेक्स्ट जा अंटा भिड़ा दुई नंबर कौन अंटा भिड़ा यह क्यों अर्थ अंटा भिड़ा रूढ़ी अंटा भिड़ा ना अंटा को बांधिबा ना अंटारे कानी गुड़ेबा ना दयारे पात्र हेबा ना साहस करवा ताले अंटा भिड़ाटा उत्तरटी कौन हम कहतु अंटा भिड़ा माने साहस करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जा 3 नंबर क्वेश्चन मूल्यहीन कथा अच्छी अलना कथा ना अदरकारी कथा ना अलड़ कथा ना मिछ कथा मूल्यहीन कथा क्या कहवा ना मूल्यहीन कथा हम अलना कथा। अकल गुडुम रूढ़ी यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे ना बुद्धिहीनता प्रखर बुद्धि हजिजा ना बुद्धि बढ़िबा अकल गुडुम बुद्धि हजिजा अहीनकूल संपर्क माने साप नेउलर अहीनकूल संपर्क ताले कौन साप नेउलर युद्ध सापर पराजय नेउलर विजय ना घोर शत्रुता कौन हम कहतु अहीनकूल संपर्क कौन घोर शत्रुता अहीनकूल हम कौन घोर। नेक्स्ट क्वेश्चन जा केतना जा ना देखो 6 नंबर कौन देजी ना आखि देखाइबार अर्थ कौन आखि देखा अर्थ कौन ऑप्शन दे आखि रखिबा आखि दबा आकट करवा आखि खोलिबा आंसर टी कौन हम ना आकट करवा। नेक्स्ट जा आकाश कइया चिलिका माछ ना सॉरी आकाश कुसुम कौन हम ना आकाशर कुसुम पारिजात फूल ना असंभव कथा ना सुंदर परिवेश आर परफेक्ट आंसर हम असंभव कथा। नेक्स्ट जा आखि बुझार अर्थ कौन आखि बुझा आखि बंद करवा आखि खोलिबा मरीजा आखिरे देखि न पारिबा कमेंट बॉक्स रे कमेंट दिंतु मरीजा उठिया खाइबा उठी आसी खाइबा उठी सारी खाइबा मागणा खाइबा कौन पड़िया जमी खाइबा परफेक्ट आंसर हम मागणा खाइबा आखिरे धूली दबा कौन अच्छी आखिरे
ଧୂଳି ଦେବା, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଆଖିକୁ ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିବା, ଠକିବା, ଚକ୍ ଚକ୍ ଦିଶିବା, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା। କ'ଣ ହେବ ନା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ହେଉଛି କ'ଣ ଠକିବା। ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ? ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ଲୋକ, ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, କୂପ ମଣ୍ଡୁକ, ତାପରେ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘରେ ପିଉଛୁ, ଢୁକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ହେବ କୂପ ମଣ୍ଡୁକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥଟି କେଉଁ ରୂଢ଼ିର? ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଔର ଉଣ୍ଡିବା, ନା ଔର ଦେଖିବା, ଉକର ଖୋଳିବା, ନା ଉଧ ଧରାଇବା। ଔର ଉଣ୍ଡିବା। ହାତ ଧରିବା କେଉଁ ଅର୍ଥ ବୁଝିଥାଏ? ହାତକୁ ଧରିବା, ବିବାହ କରିବା, ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରିବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ହାତ ଧରିବା କ'ଣ ହେବ ବିବାହ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସର୍ବନାଶ କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥଟି କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହୃତ? ସର୍ବନାଶ କରିବା, କାନ ନାକ ଧରିବା, କରଡ଼ି ଜଳିବା, କଳା କନା ବୁଲାଇବା, କାଠ ହୋଇଯିବା। ସର୍ବନାଶ କରିବା କ'ଣ ହେବ କଳା କନା ବୁଲାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ମନେ ପକାଇବା। ଗାଲରେ ହାତ ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ତାର 16 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋବର ଗଣେଶ, ଗୋବର ତିଆରି ଗଣେଶ, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଗଜ ମୂର୍ଖ, ଗଣେଶଙ୍କ ପରି ପାଠୁଆ। ଗଜ ମୂର୍ଖ। ଚିତା କାଟିବା, ଏହାର ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ଚିତା କାଟିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମସାତ କରିବା, ଠକିବା, ଲୁଚାଇବା, ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଠକିବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା, ଖୁବ୍ ଆପଣାର ହେବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା, ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା। ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ହୁଏ? ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ଯେଉଁ ନୋଟରେ ଝାଳ ଲାଗିଥାଏ, ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ଧନ ବଢ଼େ, ଝାଳ ବୋହିଲେ ଧନ ଲାଭ, କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ଛାତି ପଥର କରିବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା, ମଜବୁତ କରିବା, ସହିବା, ଓଜନ ସହିବା, ଖାଇବା। କ'ଣ ହେବ ନା ସହିବା। ଏହା ଥିଲା 20ଟି ରୂଢ଼ି। 20ଟି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆମେ ଆଉ 20ଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।